graad 10's. Vanmiddag begin ons met 'n baie belangrike hoofstuk in julle graad 10 loopbaan en dit is funksies. Good afternoon, grade 10's. Today we're going to start a very important chapter in your grade 10 syllabus, and that's functions. The first thing you need to know, and this is learning work, is the standard equation for a linear function. Die eerste ding wat jy nodig het om te leer, is die standaard vergelyking van 'n lineêre funksie. Nou die wiskundige naam is die lineêre funksie en ons noemnaam vir hierdie goedjies is die reguit lyn. Die reguit lyn. Easy, a straight line function. That's the nickname and that's the nice mathematical name. So the standard equation for a straight line graph is y equals ax plus q. A is gelyk aan ax plus q. Dis die standaard vergelyking. Nou kom ek verduidelik vir jou elke liewe ding binne in hierdie vergelyking. A en x is die punte wat die reguit lyn teken. So kyk nou mooi. If you can recall, in the olden days, there was printers, they named it a dot matrix printer. 'n dot matrix printer. Ons sien nog partymal by party dokters gebruik hulle dit. Hulle het sulke gaatjies in die kante en as hy print dan maak hy so tit. Nou weet julle wat doen hy? Hy maak letters en syfers deur 'n klomp punte so op 'n blaai te druk. Now, if you print some points like this, close to each other, then it forms a line. And each and every point is a coordinate, en 'n koördinaat teken ons op 'n kartesiese vlak. En dit ken julle al van graad 9 af. We draw pictures on a mathematical page, and that's a Cartesian plane. 'n Wiskundige prentjieblad noem ons 'n kartesiese vlak. En elke punt wat jy gebruik om 'n prentjie te maak of 'n lyn te maak, elke liewe punt het 'n x eerste en 'n y waarde tweede. That's a coordinate, dis 'n koördinaat. Dis soos 'n GPS. Julle ken mos 'n GPS, as julle verdwaal, dan gaan julle gou-gou vinnig op julle selfone en julle sit die adres in en hy vat julle presies. Nou hierdie is 'n adres, dis 'n koördinaatstelsel. Wiskunde is die basis van alles. So it's even the base of an GPS. So dit is presies wat x en y is. X is ons insitwaarde. That's the value that we put into the equation. Dit is ons onafhanklike veranderlike, the independent variable. That's what we put into the equation. And y is the thing that's been spit out. A is die afhanklike veranderlike, want dit hang van x af wat y gaan wees. So as ek nou sê, hierdie is die koördinaat 1, 4, dan beteken dit die x-waarde is 1 en die y-waarde is 4. That's the x and y. So within the equation of the straight line, we've got a million infinitely lots of coordinates to form that line. Want 'n reguit lyn het pylpunte. Hy begin nie en hy hou nooit op nie. So there's an infinite coordinates on that line. Miljoen van. Good. So we've got an x and y explanation. Wat is A? Goed, x en y is koördinate, coordinate. Onthou net die x kom altyd eerste. Then we've got the a. The a is our gradient, ons gradiënt. Nou, 'n gradiënt beteken as ek nou 'n mannetjie is en ek stap op hierdie lyn en die gradiënt is groot, dan suffer ek.
It's a very, very steep hill to climb. Hy's baie, baie steil. As hy net so is, dan is dit 'n walk in the park. It's not difficult to walk that line because the gradient is small. So, as my gradient 1 is, byvoorbeeld, dan lyk hy so. As my gradient 8 is, dan lyk hy so. So, the bigger the gradient, the steeper the line. Maar, ons het ook 'n plus 1 waarde vir 'n gradient of 'n plus 8 waarde wat jy vir nou van gepraat het. Dis die plus sê die mannetjie loop opdraande. When this guy, this straight line, the straight line that's going downwards, onthou wiskunde beweeg ons van links na regs. Always from left, we move from left to right. So hierdie mannetjie, walk in the park. Hierdie ene, very difficult. If you look at the green line, this guy is now not going upwards, he's going downwards. Whee! But this is a steep line downwards, so this guy is going to go fast. So, dis 'n groot gradient, want hy's steil, but we must distinguish between walking upwards or walking downwards. So, wanneer ons oploop, is ons gradient plus, en wanneer ons afgly, is ons gradient minus. So die gradient vir hierdie ouetjie sal wees -8, want ons gaan afdraande. So 'n plus sê opdraande, 'n minus tells us we're going downwards. Die key is die stand. This cue moves a line upwards or downwards. Okay? This Q value will always be the y-interception. So daai Q-waarde is altyd waar my lyn my y-as sny. Q is where the line cuts the y-axis. So as jy kyk na hierdie groen lyn, daarso, die wit lyn daarso, hierdie ander wit lyn, that's my y-intercept, my y-afsnit. En dit is leerwerk graad 10 wat julle baie goed moet ken. So vandag gaan juffrou net vir jou 4 reguit lyne wys. Ons gaan begin by y is gelyk aan x. So, kom ons gaan identifiseer die parameters a en q. Let's go and identify the set name, die versamelnaam van hierdie goed is parameters, die a en die q. The x and the y will always stay y and x because there's infinite million of them, maar die a en die x kry waardes in. Want wat is die a? Dis die skuinste van die lyn. So we need a value. So in this case, if you look for the a, you will see that the a value is 1. Kan julle hom sien? Ja, ons wiskundiges kan hom sien. The value is 1. Wat is die waarde van q? Die waarde van q is plus 0. Niks. So met ander woorde, as ek nou op my kartesiese vlak my reguit lyn wil gaan teken, dan weet ons dat hy by die y-as deurgaan deur die punt 0. Dis die oorsprong. Daar's die y-as, daar's die x-as. So hy gaan daardeur. Maar nou moet ek nog uitfigure hoe skuins is my lyn. Nou my lyn se skuinste word bepaal deur my gradient. The gradient will show me how steep this line must be. So wanneer ek nou 'n standaard vergelyking kry, listen carefully, when I get a standard equation where my q value equals 0, then I need to draw a table. As my q-waarde 0 is, moet ek vir myself 'n tabelletjie gaan teken. En ons het dit in graad 9 gedoen. Ons het dit genoem die tabelmetode.
In graad 10 doen ons net die tabelmetode if the Q value equals 0. So kom ons gaan kies waardes vir X en vir Y. Kom ons maak dit maklik. Ons weet, hy sny die Y-as by 0. So ons het klaarpunt. So ons kan net nog 2 maklike punte kies. Kom ons sit, onthou, X is ons insitwaarde, so ons mag die X-waardes kies. Let's pick easy X values. Let's pick on the minus side, you have to pick 1, let's make it minus 1. On the positive side, let's make it 1. So as ons minus 1 in X plek insit, kyk mooi, ek hoef nie 'n sommetjie te doen nie. Wat spoeg hy vir my uit? Minus 1 plus 0 is minus 1. So sien julle die X en die Y waarde is dieselfde, want daar staan Y is gelyk aan X. It's the same. 1. So let's mark it. If X equals minus 1, then Y equals minus 1. If X equals 1, then Y equals 1. So there we've got a point, and there we've got a point. So this is the line Y equals X. Goed, beautiful. That's all that I need to draw that line. So as ons mannetjie kan lekker stap, hy is redelik styl, want my gradiënt is 1, maar hy is nie so styl dat ek gaan sukkel. Okay, hy is positief because this line is going upwards. That's why the gradient equals plus 1. En dan weet ek my Q-waarde is 0, want hy sny my Y-as daar by 0. So die koördinaat hier is 1, 1, that is the origin, 0, 0, and that's minus 1, minus 1. En dit maak sin, want as Y gelyk is aan X is, beteken dit my Y en my X-waardes moet mos dieselfde wees. Kom ons doen nou dieselfde, maar ons gaan teken nou 'n negatiewe lyn. Let's go and draw a negative straight line function with a Q value of 0. Ons kyk hoe gaan hy lyk. Baie maklik. Y afsny, kom ons sê. Y is gelyk aan minus X. We're going to do exactly the same. We see that the gradient Y equals minus 1. So wat weet ek? Die lyn gaan afdraande wees. Kom ons gaan kyk na ons Q-waarde, because I know my work. The Q value will always be the Y-intercept. So that's going to be the origin, 0, 0. So kom ons gaan kyk. I need to draw the line. So I'm going to draw my Cartesian plane quickly. En nou gaan ek sê, omdat daar nie 'n Q-waarde is nie, gaan ek 'n tabelletjie teken. So let's draw a little table quickly over here with X and Y values. And because we've got the Y-intercept already, we need only 2 points. One on the negative side and one on the positive side. En minus 1 en 1 is maklike punte om te kies. So you can pick them yourself. Okay. So as ek minus 1 en nou moet julle versigtig wees. Look at this. There's a minus. If I substitute a minus 1 there, then that becomes a plus. So that's plus 1. Okay. Are you with me? If I substitute 1, only 1, see what happens. Then my answer equals minus 1. Can you see what happens? Okay, kom ons gaan teken dit. Ek het 'n koördinaat minus 1 plus 1. That's my coordinate over there. Minus 1 plus 1. Then I've got another coordinate over there. A plus 1 minus 1. My X-waarde hierso is 1 en my Y-waarde is minus 1. So I can draw my line and clearly we can see that the steepness of this line and the previous one is the same. But the difference is this one is going downwards. Hierdie lyn gaan afdraande. Hoekom? Want hy het 'n negatief voor. Can you see it? So I've drawn my Y equals minus Okay, het julle dit graad 10? Nou gaan juffrou nog tweetjies vir julle wys and then you're going to exercise these straight line functions with
a Q value of 0. Ek gaan nog vir julle tweeetjies wys en dan gaan julle vir juffrou dit self oefen waar julle Q-waardes gelyk is aan 0. So let's do y equals a half x. Kom ons gaan identifiseer die gradiënt. Kan julle sien die gradiënt is 'n half. The Q value equals 0. So I'm going to draw my graph. Waar sny die grafiek my y-as? Weer by 0, the origin. Okay, because my gradient is a half and the Q value is 0, I must use the table method. Ek gaan die tabelmetode gebruik. Hoekom? Want my Q-waarde is 0. So kom ons teken 'n tabelletjie en nou moet ek slim dink. Onthou, ek kan self kies wat my x-waarde moet wees. So ek gaan nie nou min 1 en 1 kies nie. Because then it's going to give me fractions. En ek wil nie met breuke werk op my kartesiese vlak nie. So weet julle wat gaan ek nou doen? Ek gaan min 2 kies, want min 2 maal met 'n half gee vir my min 1. Dan is dit nie 'n breuk nie. So I'm clever. I'm going to pick minus 2 and 2. So let's quickly do a bit of substitution. Ons gaan vervang vir minus 2. Hoekom het ek minus 2 gekies? Want as ek dit maal, dan kry ek 'n heel getal. That's better than fractions. As jy 'n breuk kry, is dit nie verkeerd nie, maar dan moet jy hier halwes en goed maak op jou kartesiese vlak. Okay. Okay, that's minus 1, complete the table. Kom ons gaan nou aan die positiewe kant vir 2 vervang. So let's substitute positive 2 on 1. En dit gee weer vir my 1. So now I've got 2 coordinates. Let's put it on the Cartesian plane. Ek het vir minus 2 op my x-as. Minus 1, minus 2. En ek het vir minus 1 op my y-as. So there's my coordinates. Skryf hom by. Minus 2, minus 1. Let's do this one. 1, 2 and 1. So ons het 1, 2 en die y-waarde is 1. So daar's my punt, my adres, my koördinaat 2, 1. And now I can draw my line through my points. En kan julle sien dat hy is minder styl as die y is gelyk aan x. Hoekom? Sy gradiënt is kleiner. It's not so steep as the y equals x, because the gradient is not so steep. Goed, daar het ek hom geteken, maklik. Hy's opdraande. Why is it ascending? Because this is a positive a half. Okay, let's do exactly the same now, but now we're going to use negative a half. Okay, equals negative a half. Or let's make it a third. Negative a third x. Nog 'n bietjie kleiner. Ons teken, ons gaan eers kyk wat is ons Q-waarde. Ons y-afsnit, ons Q-waarde is 0. So that's where it gets the y-axis. So I've got my first point, easy peasy. My x-as, gaan merk ek daar, en nou omdat hy Q-waarde 0 is, I'm going to draw my table again. And I'm going to pick 2 x values. 1 at the negative side en 1 aan die positiewe kant. Nou gaan ek nie 1 kies nie, want dan sit ek met 'n breuk. Ek gaan nie 2 kies nie, because then I'm sitting with another fraction. I'm going to pick 3, because a third times 3 gives me 1. Okay, so kom ons gaan kies minus 3 en 3. Let's do substitution. I'm clever by picking the correct numbers, because I can pick the 2, want dit is onafhanklik. Ek kan hulle self kies. So ek is slim, dat ek nie met breuke moet werk, en dan is my prentjie mooi. Dit is die oorsprong. Okay, so I'm going to substitute minus 3 on 1. 'n minus maal 'n minus is 'n plus, en 'n derde maal 3 is altyd 1. So
'n getal en sy omgekeerde sy produk is altyd 1. So kom ons gaan doen dit sommer en ons sê the answer is 1. So let's substitute 3. Ek gaan nou minus 1/3 maal met 3 op 1. So ek gaan hierdie uitkanselleer en dan is my antwoord min 1. So kom ons gaan teken die koördinate. 1, 2, minus 3, daar is ons minus 3 en op die y-as het ons 'n plus 1. So as ek my koördinaat daar maak, is sy naam die koördinaat minus 3 en 1. That coordinate I've got en die ander koördinaat is 3 en minus 1. So ek gaan hom daar teken. So kan julle sien my 3 punte. Ek vat my liniaal, ek verbind hulle en daar is y is gelyk aan minus 1/3 x. 'n Afdraande lyn, want dit is 'n negatiewe gradiënt and it's not steep at all because it's a small gradient. Graad 10s, kom ons gaan oefen hierdie lineêre funksies wat juffrou vandag mee begin het, waar die keywaarde 0 is, and that's why we use the table method. See you tomorrow.